Meta Malife. Meta Malife. Andani Romaye. Andani Romaye Ola. Yene koluma dese. Oluma dese. Asimili shogel madese. Mali sarasu madese. Mali transition madese. Yene bofonyana. Mali transition madese. Madese. Asimili shogel madese. Madese. Hey yo, Jésus, ça. Ça, Why obedi foya fo au sigirola foli be bela jele foli be be abi watara ko be chogodi am nyogomulo abi watara I foli miano am nyogomulo jawra amadi ifene foli miano jefra musuka fenfe be direct kono ni mo ko bena naje amo bela jele fo video ti janya video kungurundo vite fait ka botin dron alhamdulillah jamana be jode Jabana bejo apparemment munu yere kumunga election ko kuma fo ko fo ja saria entente on a quoi on tâté saria entente on taille volonté politique ani moroko quoi moroko de kuma malla vous voyez moroko de kuma malla oh ibe ga tagara munu be beno asimni shogel ani anga juge ni anga programme ni anga magistrat mun be bi ala ka barka do bela jelena ndabali de baneno bubu sise afoye tabse ka toni dola tamdo chenera konta don jamana be se ka kalfa mogo mimpe ki eta assumé ebe kokolonke kaka na fokwa ibe jamana na furo shuen ka buruja ki fala ka klatugu jamana na furo shuen wari anita ko be togodi moto jawara ma bala jelenfu jamana na furo shuen wari ka klaka avion ta ibi taka campagne na fambe ko dossier o dalela ke trobola ki shuen ke ko fi ye min ke kana kana nyefo sharat la mo nyokoro bubu bi taka boli be se ki shiga bolla ora jire bana bon bref ebisegi shiga bolla ko bube Dubai fotora ke bubu ko parce que ko ndamna l'influen alhamdulillah an kumunga kuma do de fo transition mo ko nyena bi an se wolando yoro ka fo ko transition ma soutenir en soutenir ou bien ka a prolonger ou te prolonger o te actualité la blé quoi an go de ko ga daka sa fo sampiduru
uka daka fo sambiduru jamana be akme dinga mono ka tagabo dinga kono ka clé ka sigi araika parce que politiciens me ñogon kodugo ou be ñogon deme ka jamana ci ote militaire ou tayo nache et ala militaire ou te politique don lisiu bora lisiu belo mo hake min bala anko tendo ni ala na kira janana billahi mali bina jala teme bo ni ya ko damle lende ko ka frontière fermée mais frontière fermée ko kuma fo wotimna wa soro ja chembe Dubai parce que lundi do utara fo aras bubu sisi utara fo ko yene bubé kam la utara fo bubu ko parce que bubu de ko yere glumay malika histoire be dans toute l'histoire du Mali de bubu ye naflo mission depuis alaka Mali da a demawolo Mali kono mi ya nyona ki bubu ye naflo mission Mali kono a chete ya musote a demawolo Mali kono mi ya naflo nyona shone de afo onyana ana balmo ka jamana ta ka ke famille antumala ko ibeka ko ma famille d'abord ja torba musigile mete mais anana se wati doma fo karimu yere min kuye bubu kumbe a sheka siye ka di karimu mi mare anana se wati doma fo karimu yere kala ka bla bubu la karimu na ba pourquoi parce que bubu ya ka mogo be placer ou be koso c'est-à-dire ou be kota do re kumeno ou kumo de buma ay pardon aro do be no do be kota do di buma par jour mais do kalama ntaro douanyo do kuno ou be jonno kuno olu do kumbe sigide chaque 18h chaque jour 18h de olu be sigi we wari min soro ka saraduru o mo duru ka saraduru bon o saraduru la sisa alla be ben million fla million tant de mare o be kla ko tukun sa olu fene mo kele olu be 30% o ka warla ko ta ko bebo bo ko mo duru ka to ngonga o ko bubu ka rançon o ko bubu ka kuta de quoi par jour bubu na balmo bubu na ako ne ron na me ay malibi jode lisi bede lisi beno mo ba de ne bena minani isu follow so that's my follow so isu follow so that's my follow so election kuma bla follow koy ne la ba election kala yera nyino che be election kuma bla be dogolo do kulugu parce que mamu to be lisu la zin bale bona lisi re déjà bogar teta bala chemoko adema nyemo bala chemo sangare bila chemo bala ali sera preje bala moru seru bala bila bala ato a foto Clément patron mama akara bare Mamadou Sensi Koulibaly grand sœur mondial ko be chogodi kada sa ko ne belem nga foli bi vraiment ka foli c'est ne jason yere kunu ne bi ne kunu ne fo sans flamol amana nya blene wala bile kunu kunu ne bi be ka parfum livré là ka parfum livré toute la journée kunu ani bi be ka parfum so nga foli be bela jele mununta tara Suisse mbufo minunta tagara Nantes ani mununta tagara États-Unis bu bela jele fo ani France ko na nye mo munu livré en tout cas mo ci konté comme il y a des gens qui parfum ko des gens qui parfum kasamani ou be ko parfum vert ou be kama ki sa ko oteno donc nga foli bebe ali bi ko mo ko continuer ka ou ka commande passer parfum be no i mo be fin fela voilà parfum vert le nyenta fore e be ne ka parfum na maki sa ko tro ngole des gens qui parfum kasamani ou ba makin sa ko am ko kelema soro folo de ka fo ko ni parfum ko ni te parfum vert ou be ka kasamani am ko kelema soro de oh nama ki sakoye nyo de fo kan kanam ne fanyina man kuma baldo de kache bulo bi shido bulo gle de babo ibe wole mega parfum le mega wardima ibe ta ne foro ro asro dalonu tala donc jason dalonu tala quoi fanyina man kuma bali Clément patron Mamadou Sensi Koulibaly ka fene balade o min borani lisi ko mogo keme flawa mogo joli ko bebe ale bolo ku be mogo sabata flo oh Mamadou Sensi Koulibaly ka information di Mali doma femme mimbeno ko depuis alpha clé kana atete clé kana ibeka clé mogo de be ki dabe jamana na fulo burjalla ke jamana na fulo yuruku billahi be woli mogo kumbe atete ka gouvernement alpha ka gouvernement
ka fara ibe ka taka fen fe jamana nafolo shwen ka dun a bela jele mbe wole ni ala na kira jana bon balake ba me video la ne kla mbe jabi quoi do be parfum ko la mbe livraison ke midi sur fibero na midi livrer na la sonama faut pas te non voilà donc moi est parfait ya to là bas ça fout là moi est parfait je suis à kana bare moi jamana na folo du moi jamana na folo je suis a bala jele ne bla wole a be ay tay ala mere ko clément patron rebe ko mamadou sense kulbal ka fana to ko be lisila re déjà Bogar teta bala chemogo adema nyemo bala chemogo sanare bila chemogo bala ali sera preje bala moru e seru kulbal bila bala a photo be Musa Mara bala cheme be bala Karim bala billahi nimpere ganga nyinga ay bouse bala nimpere ganga nyinga donc be ibi nyinga re ni nyinga re diga daluga kene bi naso ni dalu ma kene bi mina bi toyge wana diga fo ko so mbala kana sigala mata la ko election ko yo bla folo ke parce que gagambo de la ay ande ne fo yo fait l'élection comment a procédure judiciaire ou le comment voilà une élection moi ça voilà procédure judiciaire ou le maf a fait quoi ou l'élection comment bla élection on est thème table élection comment bané oui il y a une devait ça il y a une frontière be datu ma voter bodé frontière be datu voilà donc daoula songala mai bochi da buroje la berki yera yini bi be moko ki aw be se ka jamana na furo du ka jamana ci ka kila tugun aw gene ko ba fanga na kufu aw ka kila ka segin kana tuguni kufu aw de ka segin ko na c'est ka jamana kolo to sunsu quoi parce que tout simplement parce que wuli maka aw no fe aw yi chene ki aw tole do alibi o de be ka o blan bela o de ka mabuka confiance da weda ka donc nunu bela jele mene ne côté politicien olu be nyogon ko dogo de olu le ba nganam ko sharia fota sharia ka tanto ne côté mugo mana jamana na flo chwe mugo mana crime ke sharia ka no ka crime ko amugo te procédure nyana wo amanya wo amugo foitenna wala ko dossier de déstabilisation ko kuma mesana nu ye wulutigi mena ani mugo do katim tabobara ga fambe fo ni yame bitaka procès la wa so procédure nyana procédure manya de kuma tama abe tanto akata oh o dossier ma sika taka roshi akunula o kelen na bube mlele kabna no kuma kelen tuku no ko esige kungulo kan ni ala sonoma ala yere fene keba fene no fe parce que ay outrage ke ore beki boy awere kan na jabay wulutigi bora odona ko kabe question poser ani kasim tapo we kuma tama fo ko saria ya donta haute cour de la justice a faute en aketando ara wulutigi fa ne ma fo awnyana odona ne ko ne publication ke kakla ka kuma fo ne ko Mamadou Banyugu Jawara quelle indignité Mamadou Banyugu Jawara ale de kuma ka barake ibeka na ka famille ne Boubeye ale de Boubeye ka dossier classé sans suite Mamadou Banyugu Jawara ne man kuma fo awnyana. Donc du coup neko normalement ngo Banyugu kanga ka poursuivi ka mene ka traduit devant la justice ka jugé ka bla kasola pour son acte ay acte minke ka taka Boubeye ka dossier ka taka classé sans suite ne kuma mfo ma funga kuma baraka ba fait Boubeye ani bekay ngo ebe ka baraka mo miye jagwa de ka dossier ta ka classé sans suite parce que ibeka baraka lode ne man kuma fo wallahi ne kuma fo Mohamed Ali Bachili sekana kambi wulutigi wole kana ani Kasim Tapo ko haute cour de la justice unu sigi ku be fem partout par c'est-à-dire wallahi Kasim Tapo kanga mene ka datugude parce que mogo be ibe zone kodugo ibe zone bolo fem ka du ene zone bekle oh ale ni jamana chilo Boubeye nu bekle ana Mohamed Ali Bachili kan kuma lame ay min fo na me bañ équipement militaire. Est-ce que Camara Touma Mineni là? Akumna Ramnila. Amamina là. On m'a la liberté provisoire là. Okramna. On m'a claqué un dossier classé sans suite. Aforati. Est-ce que Kakan Kake? Parce que Fanga de ya ni juge ka dossier blâmé. Voilà. Est-ce que juge tout Kakan Kablawa? Voilà. En Fanga de ya ni ku. Fanga yi tituka ou ma seka yi ban Fanga bulu.
u ye dossier bila k'a da fanga bɛ se kiiri la kɛ wallahi bila aw ni ala na kira ci he waati mina bin kɛra jamana kan ka jamana nafolo buruja ka yurugurugu kɛ ka détournement kɛ ka corruption surfacturation ka jamana nafolo dun kwa nemo o dossier bɛ taga tribunal la o le ke o tigila mɔgɔ ka minɛ k'u ɲangi k'u do kaso la non Banjugu Jawara ko k'ale ma c'est ale ma ka diplôme k'ale ma taga ɲini école la dɛ ale y'a tɔmɔ kare kɔnɔ de Banjugu ko k'ale mago t'a ka dignité la a n'a ka hɔrɔnya k'ale mago bɛ jamana nafolo de la Banjugu ko ni Bube y'a bila yɔrɔ min na k'ale bɛ yen nɔ k'ale mago foyi tɛ a ka honnêteté ni c'est-à-dire sariya quoi k'ale mago fosi t'o la Banjugu ko n'i bɛ ka n'u y'a bila ko min ka d'aw ye a y'a kɛ ne de bi yan nɔ min ka kan k'a ko datugu a ye na dɔrɔn n b'a datugu k'a di aw ma a banna ne ma nin kuma fɔ aw ɲɛna wa Mohamed Ali Bacili filɛ ka kuma o de kan ko est-ce que fanga kan k'i biri sariya kan wa procureur kan k'a ka nin ko classé wa ka dossier classé sans suite et pourtant c'est-à-dire m'a fɔ cogo di crime kɛra quoi le crime a été commis par qui par Bube ni équipement ko ye ya Musa Kamara minɛ nin kelen la garde ka bila garde villa ka tila k'a bila ka dossier classé sans suite quel dossier de l'équipement pour l'armée hein Bube kumbala ya Musa kumbala mais Banjugu de tara damangle modé ha jaka kuma ne jogoro ne Jawara woloso di ni ta halala ni ta horon ni ya woloso di a imitation de ni quoi a générique sinon Matu Jawara biya de billahi mo bu kan na flo de Matu ma ba mara de o te publicité de o kena on yira nyina no kan na flo taga dama da million en euro ka taga dama aba mara kalo fla aw mo mana jola domina hali tamata ji o bana warla de o bana wali na flo la mais Banjugu ko non ay na flo de ma dron ay a chouya kan ta de ma ba classé noir sur blanc ka bla ko bana piu oh comme régime exceptionnel le baby munu nana ko ka ni dossier ko ka daile ko pourquoi ça a été classé sans suite sur base de quoi faux et usage de faux billahi alame de dossier mu kuma la équipement militaire est-ce que Kamara tuma minɛ nin de la akum ne ram de la ama minɛ la o ma bila liberté provisoire la o kɛra mun na o ma tila ka dossier classé sans suite a fɔra ten est-ce que o ka kan ka kɛ parce que fanga de y'a ɲini juge ka dossier in bila minɛ est-ce que juge tun ka kan k'a bila wa a fanga de y'a ɲini k'u ka fanga y'i tinti u kan u ma se ka i ban fanga bolo u ye dossier bila k'a da fanga bɛ se kiiri la kɛ Mali la kɔni a dun fɔra ko séparation des pouvoirs o bɛɛ ye n'an y'a fɔ tubabukan na an b'an yɛrɛ nɛgɛ n'a ye souvent mais tiɲɛ don a ka kan ka kɛ ten de nka est-ce que a bɛ ten wa fanga bɛɛ kan ka kɛ tan a n'a bɛ ten kelen tɛ o donc dossier classera sans suite wajibiya kɛra ka Kamara bila ale m'o ye dossier classé a wagati aw ka kan ka ɲininka o dalilu jumɛn na mais tiɲɛni kɛlen don sariya ko ko e kana mɔgɔ ɲɛ kunnajɛ i k'i ka baara kɛ i ka indépendance b'i bolo a bɛ an ka Mali sariyaba de kɔnɔ a bɛ constitution de kɔnɔ e yɛrɛ kalila o de kan aw yɛrɛ bɛ rentrée judiciaire la aw bɛ Mali bɛɛ bɛ na sigi k'aw la mais aw ko ko maa tɛ se k'aw bali k'aw ka baara kɛ ko sariya ye a fɔ cogo min a ka dan ten juge bɛ tile ka nin fɔ san joli u b'a fɔ ka rentrée o la ni nin dossier ba in nin wariko ba in bɛ sen na aw y'o dossier ta ka tila k'o datugu ko digi kɛra aw kan o tuma aw sɔnna digi b'aw bila aw bɛ Mali sariyaba sɔsɔ ɲininkali filɛ nin ye ɲininkali fana bɛ o donc an ka a fɔ ko dɔw bɛ yen a sera dabila ye ne y'o de fɔ n ko n'i ko k'i tɛ jamana n'a banna a yɛrɛ sariya la a b'a yɛrɛ cili ko fɔ waati bɛɛ bɛ nin fɔ n'i banna i yɛrɛ ka sariya la i b'i yɛrɛ cili ko fɔ n'i ye jamana ye i t'i labɛnni ko fɔ i t'i ladilanni ko fɔ i tɛ kojugu kɛlɛli ko fɔ parce que e dɛsɛra ka kojugu kɛlɛ donc i ye barika don kojugu la ni ɲuman ye i ye barika don nkalon na ni tiɲɛ ye an b'o de kɔnɔ Mali la o
tɛmɛsira ye dugumala ka yɛlɛ fo sanfɛ an balila dɔrɔn ka a ye nin kiri bɛ Cour suprême bolo yala a Cour suprême de ka kan ka a kɛ yan a kun kan ka tɛmɛ dugumasira bon an ka bɔ yen ka ko dɔw da ɲɔgɔn kan wa sariya yɛrɛ ye mun de fɔ ko ni nin de kɛra o bɛ taa haute cour la sariya ko dɔrɔn k'i to i ka baara la i b'i ka baara mun kɛla dɛ o baara a dir'i ma de k'i k'a kɛ mais a kɛcogo jugu o kɛra sababu ye ko dɔ kɛ sariya bɛ mun ɲagi ko o de bɛ taa haute cour la dans l'exercice de ses fonctions donc i b'i ka baara yɛrɛ de kɔnɔna na k'a kɛ i taara baara mun kama i ka kan k'o de fana kɛ nka kɛcogo jugu y'i sɔrɔ o tuma ko bɔr'o kɔnɔ ko mun n'a ɲaginen don sariya fɛ ko o ko de bɛ taa haute cour la nka kuma faamu dɛ. d'après Mohamed Ali Bachili o bɛ kana kuma min don an tulo la bi ninnu tɛ se ka poursuivre dɛ ministre kɔrɔlen dɛ o y'a kɛ tan dɛ haute cour de la justice dɛ Mohamed Ali Bachili ko d'après ses propos k'i to ministériya la i b'i ka exercice kɔnɔ i b'i ka ministériya baara kɔnɔ wagati min na i mana ko min kɛ sariya kɛlen don ka min ɲangi sariya kɛlen don ka min kɔn k'i to i ka ministériya baara la i kan ka taga di sariya bolo minnu ɲɛkɔrɔ o de ye haute cour de la justice ye parce que o y'a sɔrɔ i bɛ ministériya kɔnɔna na mais sariya b'a fɔ fan si k'a fɔ i bɔlen ko i ka fonction na i ye baara minnu kɛ i ka ministériya kɔnɔna na ni sariya b'o kɔn e tɛ ministre ye bilen sariya m'a fɔ fan si ko e nɔ man kan ka minɛ sariya tigilamɔgɔ wɛrɛw ɲɛkɔrɔ min ni fɛngɛ tɛ kelen min ni haute cour de la justice kelen mais u bɛna fɔ ko bɛna o de don an kunna yan nɔ Bachili ye kuma bɛ fɔ ka diya bi dɛ n'u bɔra ka fan bɛɛ kɛ mankan i jɔ an ka vocal tɔnin lamɛn. mais a ma fɔ ko k'i to baara la i bɛ baara la waati mun kɔnɔ waati ma ko fɔ dɛ waati ma fɔ ayi donc n ye premier ministre n ye kolonkolon dɔ kɛ dɔrɔn ne ye premier ministre n tɛ nɔ minɛ ou bien n ye ministre n tɛ nɔ minɛ o ye nkalon ye o ma fɔ ayi a ma fɔ dɛ i jogo ma n'i bila ko jugu mun na i bɛ ɲangi de sariya tɔw bɛ ɲangi cogo min i bɛ ɲangi ten obligé kuma bara donc Bachili kan de ye sa ale ni i b'a dɔn ale bɛ sariya dɔn mais wulutigi a n'a ka l'avocat du diable olu bɛn'u sigi de k'u bɛna manamana kan fɔ mɔgɔw ɲɛna k'olu hakili la ko maliyɛnw bɛ cɛ ne hadamaden bɛ se ka to nin na tan tɔ e bɛ se k'a to manipulation kɔnɔ tan e bɛ ka mɔgɔ min défend ou bien mɔgɔ min ka di e ye e bɛ sariya ko kuma fɔ mais ni sariya bɛ e yɛrɛ kun kan e ko k'a kana appliquer e ko ka sariya la bato mais n'a bɛ ka boli mɔgɔ kan e bɛ ka mɔgɔ min défend ou bien e bɛ mɔgɔ min ka côté la e ko sariya kana boli o kan k'o bɛ tan tɔ mais ni aw ni Ala n'a kira cɛ ne ni kun ye mɔgɔ wɛrɛ de ko Ala n'a y'a sɔrɔ ko Diko de kun ye nin ministre ye ko Diko kun minɛna bi non Arasa kun bɛ bɔ ka fɔ Arasa a kun tɛ kuma sariya kan dɛ a kun b'a fɔ de équipement militaire a ye nin yurugu a ye nin dun nin kɛra tan tɔ donc a minɛna bi o ka ɲi a bɛɛ de fili kɔrɔ nin ne dabali banna u bɔra ka fan bɛɛ kɛ mankan an bɛ k'a makɔnɔ est ce que a ka prochain wulu dossier n'a ka petit dossier la est ce que a bɛ n'i da don nin kuma na bilen parce que Sam ni Silman bɔra ka kuma dɛ u ko k'u ɲɛ b'a la ko depuis ni ko ministre kɔrɔ fila minɛna u ma Buboyi tɔgɔ fɔ u ma Fili tɔgɔ fɔ dɛ ko depuis ni ministre kɔrɔ fila minɛna ko kumakan bɛ ka haussé kumakan bɛ ka bɔ fan bɛɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ k'i ta fɔ par ci par là dɔ bɛ ka sariya tigilamɔgɔw critiquer k'olu ka Cour suprême yɛrɛ min ye olu ka sariya bonba yɛrɛ la plus haute de la justice haute cour tɛ dɛ mais la Cour suprême o y'a dan de ye quoi c'est comme si du kɔnɔ n'i sera fa ma dɔrɔn fa y'a dan ye quoi fa bɛ yen denkɛ fɔlɔ bɛ yen o fana ta dɔgɔnin bɛ yen o dɔgɔnin bɛ yen nɔ mais facɛ y'a dan ye cogo min na dɛ donc Cour suprême fana y'a dan de ye ten ko u ɲɛ b'a la mɔgɔ caman bɛ ka bɔ ka manamana kan fɔ Cour suprême ma k'olu dɔgɔya k'u t'u ka baara kɔnɔ régler c'est-à-dire u ye minɛli kɛ régulièrement u ye minɛni kɛ c'est-à-dire dans les règles ko mɔgɔ caman bɛ ka bɔ k'i ta kɛ manamanakan fɔ k'u b'o ko condamné u bɛ ka dossier su de près wa u bɛ ka jateminɛ kɛ cɛ o cɛ n'u y'i tɛgɛ ta k'olu ka yantigɛla ko n'u ye cɛ o cɛ tɛgɛ ta k'olu ka procureur olu ka sariya
Oluga sariya maison bare c'est magistrat ni procureur bawere olu beka nyamgo badde no course premier no ye mugo tegeta ko lu buruja ko lu magutu chie ibti boga palagono yoro che samni slima da tigare de lu che dro wallahi bile to ko bo ito de ko boga palagono abbe ulutigi ameki makono heche donte wole dona koy alu sam ko te donte wole dona eche donte wole dona mais na fatale la blé parce que ne côté be ya donsa mal don ya fa sugado be ya sugado ale ga kuma te fenya ate fenya donc ne baka mogola ko kana frayonga ko ka ceder bati aw ta ko kana mali bati ko kana aw te mali ko kuma moluda ou data mali ko la de mali tagali c'est-à-dire mali nyuma fe be ka ke mali kono mali be ka taga sira nyuma kan bi mali be ka nya bi zombe kamene am be ka la yine mi ito kuma nol dade olu yere nyeto la quoi au contraire lu be de ka jamana bar munu ka des intègres des hommes dignes munu ka jamana mara bi bu ko le buruja che olu bora mali ko la pio non che vraiment on de kumenu kuina neko auma ngo dans l'histoire du Mali ngo bubu ye shweni mike bubu na balmo depuis alaka Mali da ache mawulo amuso mawulo Mali kono mi ya nyona ke nie ambalma ka do ka publication d'après cette personne que selon mes sources une enquête sera bientôt ouverte contre Boubou Cissé et plusieurs membres de sa famille. Allez, information misro. Parce que ne ba tigido, ne ba do afenani jamana politicien, abidon rochama parce que ndela kaye ali mafo chokodi. Ukache dawarabayin, kaujimko faux présidentiel là. Mais do afene do afene informel de quoi c'est ba ko nun kalama. Allez ga information d'après lui. Ko bientôt ambado déjà bubu ko be quoi bubu be mine obligé o sigare tenena o be kede o jago ya quoi lekese ne bubu mo mine seke mo shimanga ka mine quoi bubu mo ko bubu il était intouchable les tigresses les chats je ne sais pas quoi manaka bubu tay oye mun mi seka mercenaire ou fenge ka ketando oye mais jamana na flo yere yurugu ka shwe bubu a chetena Mali kono bleme me bubu ga record ke billahi bubu ga record be ka te battu quoi. Allez ko bientôt ko enquête na daele contre Boubou Cissé et sa famille. D'après la même source, aka kumana ko durant le règne Ibeka, un marché de près de 100 milliards de francs CFA portant sur la carte Nina aurait été donné à une société fictive. Ko Ibeka ka mara konnana. C'est-à-dire milliards 100 milliards de francs comme milliards c'est-à-dire quoi milliards keme abaro milliards kelen jolia milliards kelen million keme million c'est-à-dire million bakele ne o de be 1 milliard ma million bakele o de be 1 milliard ma donc o sigoroma keme c'est-à-dire million bakele sigoroma keme te manana na fole koy bouye au marché de 10 carte Nina bouye au marché de 10 Doma comment on appelle société Doma, société fictive, c'est-à-dire société mbe ni mota yena mota donre a existence rete quoi mais ka c'est pas ka une société be non do ama dinima mais sauf que à vrai dire à quoi fait société mais c'est-à-dire que vol quoi choni de la benendo quoi à ma famille. Donc carte Nina aurait été donnée à une société fictive qui appartiendrait en réalité aux frères de l'ex-premier ministre de nom de Cheikh Oumar Tall Diléo. Kouye Boubouye 100 milliards business au marché carte Nina Boubouyo dit société fictive de ma société m'te existé mais où n'en a pas fait au war dilen ko nganamu où n'en a qu'à faut que la société m'y crée la mine to on a dit qu'à faut que carte Nina 100 milliards au business au marché dit aux sociétés ma koja o société fanatique te foye fo bubu yere frère bubu yere badenke Cheikh Oumar Léo Tall
Are wululu dogoni de. A wululu dogoni fakele bakele le hotel. Si c'est. Bon, bref, on a que vous fala mais vous bala quoi. Oh, avec famille, demi frère. Donc, vous voyez déjà aux sociétés Léo détail. 100 milliards. Vous voyez toujours, selon mes sources, l'excellent banquier Boubou Cissé aurait reçu 2 milliards sur une affaire foncière de Adi Nyangodou di Jowalaki wala katali. Ko aleka information misro. Et affaire foncière c'est-à-dire dugukolo ko affaire do peut-être ou do dugukolo ngara ki ou be jamana ka dugukolo yoro do be no ou be yoro mbe construction manga kala foi ou be alam na ko ta ko di mo do mate o ko o exploiter ou be ko ta ko fere o ma donc o fere la bubu commission ministre o tige 2 milliards de jamana dugukolo ko ta ko di adi nyanga duma o adi nyanga du fena 2 milliards ta de bubu système ka récompenser bubu si o fena ki mais c'est grave. Donc en cela s'ajoute d'autres affaires dont je ferai économie dans cette publication. Bon, on a une chama affaire wara beno, ça dit yurugu ko wara beno, min ka franinka, mais kabo autono folo à la prochaine publication à la l'offre d'état oui. Quelle est une enquête pourrait être ouverte contre Amadou Cissé, son grand frère de lait, Aboubou Cissé. Vous voyez? C'est-à-dire qu'enquête de la daïla tout Amadou Cissé fait kama no ye boubou yere, c'est-à-dire a grand frère de Fakele Bakele Amadou Cissé ko enquête de la daïla au fenekama. Pour quel motif Amadou Lagé? Alors, qui aurait été directeur, je me phrase ma reprend complètement, une enquête pourrait être ouverte contre Amadou Cissé, le grand frère de lait de Boubou Cissé, qui aurait été directeur de la société de gestion et d'intermédiaire SGI. Ok. Il rien que en 2000, c'est-à-dire, ko enquête d'observer les boubou fene balmake contrôle là, à balmake fakele bakele noé Amadou Cissé. Ko au kera société de fene gestionnaire, c'est-à-dire intermédiaire que boubou Cissé ou etani aux sociétés noires. Il rien que en 2019, 116 milliards de francs de l'État malien auraient transité par cette société. Vous voyez? Donc, il y a qu'en 2019, c'est-à-dire Boubou Badenke, au cas intermédiaire, état une société mouante, affaire de la, marché de la. Donc, il y a qu'en 2019, 116 milliards de temana au co nous tarasra nous fait. Au cas tanga seconde nous ka tu nous ka business le fait qu'il était intermédiaire entre la société et l'État malien. Donc, autant qu'on a 116 milliards auraient été transités. Donc, ok, 116 milliards de francs de l'État malien auraient été transités, auraient transité par cette société. Une information judiciaire afin de déceler d'éventuelles arnaques. Oh, ko angatib na daele au frena, c'est-à-dire qu'à au code de au 116 milliards qu'on yuruku munukera ani arnaque munukera au konana ko fere bla kenaka jamana rodonga bo kalama. Pour des vins ou trafic d'influence pourrait être ouverte contrôlée. Ok, bon, pour des vins, oui, surfacturation ou bien, oui, et commission munundi au tiklamogo ma, oui, fait munundi, jabanaka waru kon talla quoi. Donc, enquête fait l'observation d'aller au fenekama. Ça dit, ninga publication a tient tellement, a eu révélation tellement de que, ni n'a pas voilà pourquoi ne ko auma. Go Mali histoire kono bubu ye minke bubu ye jamana na fulo mi shwe wallahi billahi akema wulo Mali kono muso ma wulo wa chetena wulo bla muso tena wulo bli mi ma ndo laki Cheikh ministre des financiers depuis 2000 combien faut qu'on a bla 2020 bubu ye sari jamana jamana ni ma yoro war bi soro yoro la akra doni wo akra al premier Mali fene pareil. Jamana fembe bubu ya balmo blay ou be ka marché ta balmo mo ou be ka jenyon ta ko luke dafouye directeur administratif ko lu blabla lu poster o lu ko chaque mois ko ta ou be commission de bouma chaque mois bubu ka hake miyo ou ba check na de bouma ka jamana na flo chou jamana be ka chi jamana be ka dafri e ko so ka décès qui ban ka enseignant au sera bil la fangata ane blanchi la ka qui ban ka enseignant au sera ko lu bla ko condition ko pour que jamana kala ngo bisa ka tukumna
pendant que Boubou OK, au même moment Boubou ka jamana na folo chouin ka black jusqu'à présent. Plus ça dit mais ne Boubou mamne mo ko mamne. Oh Boubou e ka ami délire de ça. Ala kama kira kama keche Boubou keche wa ke horon. Ebe se ki shike. Ni sare ko kuma damna na dron ebe puli. Ebi dugo etieble sino ambe kunyebila amaya kume campagne na bu akume campagne na fambe beyaye fo jamana jamana kono dembe dusu kumuka kashi mukotama kumuka ne wule Jason wallahi ni strasu nu wallahi nunu ya jafa wallahi ni strasu nu nti male jokama mukotama kumane wule kana kuma fone e ka bobo sise hanka jamana na flo chouin ka kla avion ta ta campagne ke mali kono na fo te bola be ça dit be dusu kumuka kashi mais bobo tununa depuis ni minele ko kuma damna na dro bubu tunna pew ebse ki take e kuma be boli kuma be boli o chefare be mi ali bi o fena be ko fe e ko anga jamana ta ko ka kalfa ema maintenant sadi agwana tede ni kunwa ni borodro paf ebe tunu c'est comme si kataka tori soro jila ko ka ki tola ka gawkuru filu telo so ko ke sew ni gawkuru filu toru tela jila wasro u kontano he Karim ebemi Nebia Drissa ebemi Matu ebe rajume Jessica Nebia kero toru bolle jigono ko ka nede ebemi ne korage ebe rajume eta oh ni ye gaba guru filo lu teledro u se ko ke sew silence radio ite foi meublé bo ta de kera oyi e eri be bollate iko Usain Bolt yere ko minta a te battu dien kono affaire de déstabilisation na no o kera benyana ya e bubu tari du ko ambe ko beitafo abe Côte d'Ivoire abe France beitafo ko bubu bolla atunu no pew kalo fla kalo saba kalo nani kalo duru sadi bubu tiye jawasro bubu dogolo be France ko ambassade ko malay au don au co classe radom ka ba même pas une semaine boubou faut la campagne d'amener on est comme d'amener l'influence au cas avec Dubaï you know a clef la malbla en ala che checkse bo amese no ko danga de be anko anga malta nga kalfa maruka journal manto ko danga di bubu mai na gwa ngake na gwa ne kunga mbora dora matu ne kunga mbora dora sentege ane kolaba bubuka aka point fort de fele bubuko kuno kale sentege jawuru la jide be bubu sengoro sentege ane kolaba na gwana dora sentege ane kolaba tellement que chez dalino a res sentege la chet billahi bubu dalino na sentege la teme anga serati la moka bubu dalino a sentege la teme ala yereka bubu ko kale sende ale kobe na gwana dro paf sentege ane kolaba o ya talinde koso orola ibe feasible ko billahi tasro e koni de be boli e que politicien robemi ibi jode ka affronter tu assumes iba assumer de voilà pourquoi monsieur blanc kuna hali dona ni mali bina eteke kono ni ala kan kishi kan tanga ka kulola ba bi wolon fla ba ala kulola ba million wolon fla do ana chembali kana bi eteke kono amese ka bisika ko ni mali bina eteke kono domina ani terrorisme bana ganyo kona iba assumer te boli ou bien ni je ne sais pas ni guerre civile be jamana kono ni ala ka kini bema comme quoi il se ka assumer ibi jo ini ka famille auté boli ka boka jamana tué auté boli ka boka jamana kono don tué ka jamana gansan tué te quoi aba assumer ibi frère ka sade ka palais kono e be frère ka sade fio mali kono me te boli quoi amu bisika mais nga chal nou funu barani funu ko chi po pa eta syndicat de kolaba bi restaurant fo Dubaï ou bien France et donc wali bi ko mali di ema o ba politicien face ko jume jamana marala jume be bolu ka te Usain Bolt ka mais c'est grave ni echo aki fani bakama ami delere boy kana ye jamana na fulo min dun e kana ngana fulo sek am ko ba ngana fulo ye milliard munu sioni mi bolu ka ke bore kono de ani kofru foru kono fauna de ani aw ko le ka société effective munu créer ka di moma
ka société o créer ka di mɔgɔw ma ka kɛ mɔgɔw tɔgɔ la ka sɔrɔ aw de ta y'a ye ay nana nga jamana nafolo ay nana nga wari ni aw nana nga wari abkela ka aw dabo Mali marako la pew aw jana aw kodi eni bube ne y'a fɔ c'est à dire ne de tɛ ka faamuya quoi wala jo non ne bɛ to ka ɲinɛ de quoi wallahi merde. Ene bube ako sigasu na elementi ako ko aligné aya kuma fo ma fo me kala malien de leur bien ne tara mo na fo la voilà bon ala kam boga blanc tourner bané ko ako sigasu na elementi ntado menale comme wulutigi kumunga bube defa I ala exclusivité Mori yele ko de belela di wakati nuka kama godo de ha ko bois ala sadi tellement a desra bois ka bois ay bois kala ka fembe ga masaka bois ta andana ko arrête tellement ga dabale bana ko bois ala kama bois ka bla mais ko fa o de kala kan ijo oma kono koniko kibe direction to bois bolo kwatinya kwa nga bois de manga direction clé nina ay minda bubeyeka ni ala sama mina kala ka video no monte mina bla bube ne bubu kan ga gen abo Mali kono de oluku dabo Mali kono pew u ka mine u kan na flo seki ama u dabo Mali kono Maleon maw blano am ñu wonta shoro ni ala sonoma bo ala kama o de kala ka fo ko c'est nos amis qui allons ay telefo bo ko biame yoromi wallahi boy qui fo do siga so ni ako siga so na elementi ako ko aligné aya kuma fo ma fo me kala do boata to boy qui fo de mo de kama boata ko kura mo di asuina il do grand campagne de bois ka blaye sianta e bois ala kama campagne de bois ala kama bois ala kama campagne kura de damne to flemme le tourner damne bois ala kama bois blanc tourner bané ko banon bois ala ni kira kama il descend bois ko de campagne kura tu as la première ka nouvelle so am le tourner damne bois exclusivité la Koli l'Anjaba si Boubé la période de Boubé c'est pourquoi je dis que à Guinée à Mali Mboshika Black Boubé ala me ablam abaka mi fa Boubé ba ala me Boné Congo Bana Tonon video de ko même la video si Boubé la période de Boubé c'est pourquoi je dis que à Guinée à Mali Mboshika Black Boubé président même ni Boubé imagine ta Boubé imagine en 2013 Ika imagine en 2015 Ika imagine en 2017 Ika imagine en 2019 Ika comparé Boubé a vieilli de 2017 à maintenant de 10 ans 2 ans non problème Chikera Numboyana Nyeshi Fagara Kolo Fununa Fayi Boyana avec on fanga hero le froid de tout c'est comprimé antidépresseur ni atayi nembe frabe guérilla ni mwami ta fanga konka tigi fale no non, c'est des comprimés. Niata, Abi Hamil Lafia, Mabi Bouya, avec Kangria. C'est les symptômes d'un homme qui est affaibli à terre, qui est perdu, qui est accroché aux médicaments. Amani Mboshika la place. Il y a Mamadou Tungara. Majorité du tout, on peut payer 80. ne frère histoire wore quoi ay baraminda Boubé kan
vidéo fla ay baram da Boubeka c'était en avril 2019 mais bi o de ni sigi ko procureur général ka fo on yana sur la base de quoi la haute cour sur la base de quoi charia fatanda pour que Boubé mena benkoro ka mana kan fo are laisse tomber ma o bela jelen fo malmatu ye fo le mi anon dama gele modi ka fo ka wala nyumando o bela jeli mogo kumbia ni mogo bena ko fe mo bela jelen fo am yo monta shewra vidéo jana ko jugu ouais 45 minutes 14 secondes akambe shewra